बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, टॉक शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं आपका होस्ट अली मलिक। सबसे पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पिछला प्रोग्राम जो हमारा क्रिकेट स्पेशल था उसकी वीडियोस जो है बहुत जल्द यूट्यूब पर आ जाएंगी। जो लोग लाइव नहीं देख सके इंशाल्लाह बस 2 या 3 दिन की ताख़ीर है, उसके बाद वो लाइव उसको यूट्यूब पर उसका रिकॉर्डेड जो है वो देख सकेंगे। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत शुक्रिया, आप लोगों के मैसेजेस का, आप लोगों के ईमेल्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग क्रिकेट पर ज़रा मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा यहाँ पर प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि जुलाई में एक क्रिकेट स्पेशल और कर रहे हैं जिसमें हम मोहम्मद यूसुफ, इमरान खान, मे भी शोएब अख्तर और आसिम मुश्ताक साहब को दोबारा बुलाएंगे। वो हम किसी ऐसी जगह पर करेंगे, स्टूडेंट ऑडिटोरियम में, जिसमें हम आपसे भी सवाल करेंगे लाइव, और वो 3 से 4 घंटे का प्रोग्राम होगा। तो आपकी डेट्स और उसकी डेट्स वगैरह जो हम आपको जल्द ही बता देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में मुझे बहुत से लोगों ने कहा था कि ये टॉपिक ना किया जाए, ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इसके बारे में बहुत लोगों ने मुझे तनबीह की थी कि ये टॉपिक के बाद पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन उसी काम करने का मजा आता है जिसमें खतरा हो, उसी काम करने का मजा जिससे लोग मना करें। आखिर इसमें बात किया, जब तक वो काम किया ना जिसमें मजा नहीं आता। आज का मेरा टॉपिक MQM, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, एक तहरीक या सियासत। MQM पाकिस्तान की एक सियासी जमातों में से एक बहुत बड़ी जमात है, बहुत सपोर्टर्स हैं उनके। एट द सेम टाइम बहुत से लोग उनसे नफरत भी करते हैं, और आखिर उनकी मेन वजह क्या है कि लोगों की बहुत मकबूलियत है और एट द सेम टाइम लोग उनसे नफरत भी करते हैं। हम उस पर बात करेंगे। मेरे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं यासिर खान साहब। यासिर खान साहब फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं और HSBC के लिए काम करते हैं। इनके आने का शुक्रिया। मेरे दूसरे मेहमान हैं अली अनवार साहब। अली अनवार साहब भी सियासत इनका गहरा ताल्लुक है, किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अपनी इनकी आइडियोलॉजी है और यहाँ पर एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करते हैं। मेरे दोनों मेहमानों का शुक्रिया। और हमारे साथ फ़ोन पर होंगे जुनैद फ़हमी साहब। जुनैद फ़हमी साहब जो हैं MQM USA के जॉइंट सेंट्रल ऑर्गेनाइज़र हैं। वो कुछ निजी वजूहात की बिना पर प्रोग्राम में तशरीफ नहीं ला सके, लेकिन उनके फ़ोन पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे साथ फ़ोन पर हमें ज्वाइन करेंगे। जुनैद फ़हमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी जुनैद साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा वक्त दे रहे हैं। और मैं प्रोग्राम यहाँ से आगाज़ करूँगा। जुनैद साहब, पहले तो मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरी बोरी ऑर्डर कर दी है कि अभी करने वाले हैं। दूसरा ये, लोगों को बड़ा इतराज है आप लोगों पे कि आप लोग बड़ी गोली की सियासत करते हैं, आप लोग जो है बड़ा दहशत फैलाते हैं। आप लोग क्या कहेंगे आप इस बारे में? जरा थोड़ा सा अपने आप को क्लैरिफाई करें, थोड़ी सी MQM की हिस्ट्री बताएं हमारे नाजरीन को, वो जानना चाहेंगे। जी यकीनन, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं भी आपका ज़ाती तौर पे मशकूर हूँ और फिर ION TV वालों का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके शो में आता। लेकिन आपको खुद मालूम है कि मैं बवजह मेरी जो सर्जरी की वजह से, कान की सर्जरी की वजह से मैं नहीं आ सका और फोन लाइन पर आपके साथ हूँ। सबसे पहले तो मैं आपकी तमाम तवज्जुह से हैप्पी मदर्स डे कहना चाहूँगा अपनी वालदा को और तमाम दुनिया भर की मदर्स को। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ कि जो आपने कहा कि मेरी बोरी आपने सिलवा दी या सिलवा देंगे, नहीं तैयार की है कि नहीं की? मैं आपको कद अगर चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ क्या कहता है। सवाल है कि मैं ये समझता हूँ कि अब तो पाकिस्तान के मीडिया, ये जो एंकर्स थे, उन्होंने भी करना सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि उनको ना सिर्फ जवाबात मिल गए बल्कि उनको हक़ाइक़ भी पता चल गए जो कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा 25-30 साल से फैलाया जा रहा था। और दुनिया में एक रियलिटी भी मौजूद है कि परसेप्शन इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द रियलिटी। लेकिन हम इसके ऊपर यकीन नहीं रखते। MQM के जितने भी अरकान हैं, जितने भी हजरात हैं, जितने भी हमारे हमदर्द हैं, कारकुनान हैं, और उसकी मेन वजह है कि हमारी एक अपनी फ़िलासफ़ी है जो हमें कायदे तहरीक ने दी है, वो अमलियत पसंदी और हकीकत पसंदी पर मुनहसर है। तो हम रियलिटी बेस जो है बातें भी करते हैं और आवाम के अंदर अपने पैगाम को फैलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल ये रहा आपका कि लोग इसके बारे में गलत सोचते हैं और गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, तो इस बारे में ये कहूँगा कि आप सिर्फ MQM को स्टडी ना करें, ऐसी तमाम तहरीकों को देखिए जो पिछले 200-300 साल के अंदर उस एरिया के अंदर वहाँ पे वजूद में आई। और उन्होंने जब वो तहरीकें, MQM जैसी तहरीकें जब चली हैं दुनिया भर में, तो उनके ऊपर हर तरह के इल्ज़ामात लगे, हर तरह की सोबतें उन्होंने बर्दाश्त की हैं। उन लोगों को न सिर्फ डराया धमकाया गया बल्कि उनको हमेशा मैं ये कहूँगा अगर आप 1400 साल पहले भी चले जाइए तो जब भी कोई सच्चाई की बात जिसने भी की, जिसने भी हक की बात की, वो हमेशा मुजरिम ठहरा उस माशरे में। और जिस माशरे में हम सियासत करने निकले, जिस माशरे में हम अपनी तहरीक का हमने आगाज़ किया था, तहरीक की सरबराही में, वो माशरा इन चीज़ों से लबरेज है कि जहाँ के फ्यूडल सिस्टम को सेव करने के लिए, फरसूदा जागीरदारा निज़ाम को बचाने के लिए उसके खिलाफ MQM क्या, ABC कोई और भी
جدوجہد میں اگر عمل کے اندر آگے آئے تو اس پہ بھی یہ الزامات لگیں گے. اگر کوئی اس فرسودہ جاگیردارانہ نظام کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہوگا، کیونکہ ہم کسی شخص کی تبدیلی کی بات نہیں کر رہے ہیں پچھلے 20 25 30 سالوں سے، بلکہ ہم نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، وہ کرپٹ نظام. تو یعنی کہ آپ ایک تحریک چلا رہے ہیں، آپ سیاست نہیں کر رہے؟ دیکھیے میں اس کا آپ کو بالکل واضح جواب دوں گا اگر آپ مجھے موقع دیں گے. جی جی. کسی بھی چیز کی تبدیلی کا جو نام ہوتا ہے عملی جدوجہد میں، وہ تحریک ہوتی ہے، اور الحمدللہ ہماری ایک تحریک ہے، اور اس تحریک کے اندر ہمارے کچھ ونگز ہیں، کچھ شعبہ جات ہیں، جس میں سب سے بڑا اور امپورٹنٹ ونگ جو ہے، میں تو یہ کہوں گا بلکہ پاکستان کے اندر ایم کیو ایم نے سیاست میں جو خدمت کو متعارف کرایا، اس کی کہیں مثال نہیں ملتی. یہ ہمارا ایک شعبہ ہے جو بہت عرصے سے ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں. دوسرا شعبہ جو ہے ہماری وہ تنظیمی شعبہ ہے کہ جس کے اندر ہم سیاست کے اندر ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنے سیاست کے مقاصد کے حصول کے لیے عوام کے پاس پہنچتے ہیں. عوامی نمائندے ہم اپنے ووٹ کی بنیاد پہ چنواتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم مسائل کے حل کی طرف جاتے ہیں. یقیناً ہماری یہ تنظیم جو ہے، اس کے پیچھے جو ہے اس کی تحریک ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنی بھی تنظیمیں کامیاب ہوتی ہیں دنیا بھر میں، ان کے پیچھے تحریکیں ہوتی ہیں. اور اگر جن کے پیچھے تحریکیں نہیں ہوتی تو وہ وقت کے ساتھ وہ تنظیمیں بھی مٹ جایا کرتی ہیں. اور ایم کیو ایم کو مٹانے کے لیے 31 سالوں میں ہر طرح کی سازشیں، ہر طرح کا اسلحہ، ہر طرح کا پروپیگنڈا، ہر طرح کے مسائل سامنے دیے گئے، سازشیں کی گئی، خریدنے کی کوشش کی گئی، سر کاٹنے کی کوشش کی گئی. 15,000 سے زائد ہمارے جوانوں کو شہادت نصیب ہوئی، لیکن ہماری جو تحریک تھی اس نے اپنا راستہ نہیں بدلا. تو جنید صاحب، یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ لوگ آپ کو بندوقیں دکھاتے ہیں، آپ نہیں کچھ کرتے، یہی کہنا ہے آپ کا؟ جی دیکھیے جی، ایسی بات ہے کہ اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، اب میری یہ 15-20 منٹ میں آپ کے ساتھ ہوں، 1 گھنٹہ آپ کے ساتھ ہوں، آپ ماشاءاللہ امریکہ میں بیٹھے ہیں اور پورا ایک ریسرچ ورک رکھتے ہیں، اور مجھے پوری اس بات کی احساس بھی ہے کہ ماشاءاللہ میں آپ سے مل بھی چکا ہوں. تو آپ خود بھی پڑھے لکھے ہیں، آپ اس کو ریسرچ کریے. جتنے بھی جب سے ایم کیو ایم بنی ہے، ایم کیو ایم جب سے بنی ہے اور اب تک آپ ایسی جگہ ایک جگہ دکھا دیں جہاں ایم کیو ایم نے اسلحے کے زور پہ کراچی کے شہریوں کو، حیدرآباد، اندور سندھ کے شہریوں کو کبھی یرغمال بنایا ہو، جیسا کہ ہمارے الزامات ہمارے اوپر لگتے ہیں، یا ہم نے کبھی ریٹیلیشن میں آ کر کے گن فائر کھولے ہوں کسی جماعت کے اوپر، یا یعنی کہ آپ کا اس بندوق سے اور اس طرح کی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جنید صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. علی انوار صاحب، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس چیزوں سے، آپ لوگ کیوں ان کے خلاف ہیں؟ السلام علیکم. سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے، میرے بھائی نے بہت بہترین فرمایا کہ ان کی ایک تحریک ہے. تحریک کا مقصد، علی سوری فار انٹرپشن، مجھے ان صاحب کی آواز نہیں آ رہی جن کو ابھی آپ نے کہا ہے. آئی کین ناٹ ہیئر ہم، سو آئی کین ناٹ آنسر بیک. اچھا جی، اب ذرا بولیے. بات یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح کہا ہے کہ ہماری تحریک چل رہی ہے، تحریک چلانا اور تحریک شروع کرنا، ان کا آغاز بہت بہترین تھا ایم کیو ایم کا. ان کا جو نعرہ ہے کہ فیوڈلزم ختم کیا جائے، سرمایہ داروں کو ختم کیا جائے، دیٹس اے فینٹاسٹک تھنگ. لیکن جب آپ لوگ، میں ان کو بالکل نہیں سن پا رہا ہوں، تو پھر آپ مجھے بعد میں بتا دیجیے گا وہ کیا. جی جی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب آپ ہر گورنمنٹ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، جیسے کہ ہمارے سردار آصف علی زرداری کے ساتھ، یہ سردار آصف علی زرداری، ہی از اے فیوڈل لارڈ، ہمیشہ سے ہو رہے ہیں سردار آصف علی زرداری صاحب. تو جب ان کے ساتھ وہ کولیشن میں گورنمنٹ بنائیں گے تو وہ نعرہ میرے خیال سے ان کا منظر سے ہٹ جائے گا. اور دوسری بات انہوں نے بھائی نے کہی کہ بندوق کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے، تو ٹھیک ہے، صحیح کہتے ہوں گے، لیکن پھر بتائیں 12 مئی کو کیا ہوا تھا. 48 لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں، اور یہ بھائی کہتے ہیں